Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mas Bro. Banyak orang mengidamkan atau mendambakan bentuk badan yang proporsional, yang ideal, dan tidak sedikit orang, bahkan banyak orang yang rela mengeluarkan pundi-pundi rupiahnya, mengeluarkan banyak rupiahnya, mengeluarkan banyak uang agar bisa mendapatkan bentuk badan yang proporsional, bentuk badan yang ideal. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips, berbagi info, berbagi edukasi bagaimana caranya bisa mendapatkan bentuk badan yang ideal, yang proporsional tanpa kita harus pergi ke gym. Jadi bisa kita lakukan di rumah. Kita akali apa yang kita ada di rumah. Jadi kita gunakan alat-alat yang sederhana yang bisa kita dapatkan di rumah dan bisa kita latih untuk melatih otot kita agar kita bisa mendapatkan badan yang proporsional. Mungkin di daerah kawan-kawan tinggal jauh dari fasilitas gym, atau mungkin bahkan sama sekali di tempat daerah kawan-kawan tinggal tidak ada fasilitas gym sama sekali. Jadi di sini saya berbagi informasi, berbagi tips, berbagi edukasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bentuk badan yang proporsional, yang ideal, yang enak untuk dilihat orang, bahkan diri kita sendiri enak untuk melihatnya tanpa kita harus ke gym. Bisa kita lakukan di rumah. Jadi di rumah pun bisa kita melatih otot kita mulai dari atas hingga di bawah. Hanya syaratnya mungkin kawan-kawan perlu barbel atau dumbbell yang beratnya ya disesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan. Paling tidak kawan-kawan mempunyai 2 dumbbell atau barbel di rumah. Itu bisa kawan-kawan dapatkan di toko-toko olahraga, di store-store yang menyediakan fasilitas alat-alat olahraga, atau kawan-kawan buat sendiri, entah itu dari semen atau dari segala macamnya. Nah, informasi apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk kita bisa melatih otot mulai dari atas hingga sampai bawah, paling tidak perut juga. Ya. Yang pertama, melatih otot bagian belakang atau lebih dikenal dengan, kalau di dunia gym lebih dikenal dengan otot sayap atau back. Bagaimana caranya biar badan kita tuh terlihat lebar, tapi kita bisa melatihnya di rumah. Nah, kawan-kawan akali saja jika kawan-kawan memiliki rumah yang mempunyai ventilasi, terutama di pintu, di atas pintu, yang memungkinkan kawan-kawan untuk bisa melakukan pull up atau rest stop atau bergantung. Nah, kawan-kawan bisa gunakan itu. Kawan-kawan bisa gunakan itu. Nah, untuk repetisinya silakan kawan-kawan sesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan. Dan beban yang kawan-kawan akan angkat, beban kawan-kawan yang akan pikul adalah beban berat badan kawan itu sendiri. Semakin banyak repetisi yang kawan dapatkan, semakin banyak set yang kawan peroleh, semakin banyak jumlah angkatan yang kawan-kawan mampu, semakin banyak itu membuktikan bahwa kawan-kawan sudah mulai meningkat staminanya, sudah mulai meningkat power angkatannya. Jadi kalau untuk berat badan kawan, contohnya kawan bisa mengangkat itu lebih dari 10 atau lebih dari 12. Artinya kawan-kawan bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat lagi. Itu bisa kawan-kawan coba di rumah. Lalu bagaimana kalau kita untuk membentuk otot dada? Otot dada biar lebih berisi, biar lebih besar, biar lebih bidang, biar lebih enak untuk dilihat. Nah,
Jika kawan-kawan mempunyai dumbbell atau barbel yang beratnya kawan-kawan sesuaikan saja. Jadi kawan-kawan bisa melakukan back press dengan menggunakan dumbbell itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini. I got COs bringing me filet mignon, but now a nigga home looking frail in the drop with a big shotgun that's in hell in the cop. I got rocks on my neck the size of bottom tops, and got Glocks in the lecture we ride behind guys. Bro days we used to put water in our cereal. Now we crossing borders just to shoot another video. It's Tony Montana, full body armor, son of niggas like Alfredo in the Godfather. Two-shot revolver, that Dillinger shit, and the AR-15 been in your six. We taking trips to Morocco just to tan and smoke weed in restaurants in Amsterdam. I was worth 100 grams, now I'm worth a cool million. I put money on your hairline, your dime, and your jug. I'm trying to set a keeping my Beretta, sipping on Beretta. Man, you crazy if you think I'ma let up. I told you I'm a trauma setter. I'll be the first to say it, homie. You can bet it, just don't get in the way of my cheddar, man, cause I'm a trauma setter. I don't go looking for no trouble, but somehow the trouble always finds me. Don't make me happy in the trauma center with your mama crying, cause the only son is dying. She don't know it's just you call me, catch a knife, cause I'm a trauma setter. Jail is home, them ARs is drawn. Opie's guerrilla unit, fuck affiliation. We are one, it is senseless for you to prevent this. The 40 cal put you up under some photosynthesis. At any given instant, another incident. You just got a glimpse of Opie and Ye's temperament, and we holding them K's. That's why homie won't age, isn't it? Atau kawan-kawan bisa melakukan push up di rumah. Jadi kawan-kawan sesuaikan saja apakah kawan-kawan push up-nya itu lebih enak dengan tangan direnggangkan, dilebarkan, atau dengan tangan dikepal. I spit it slow so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it and look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers could never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the... Apakah posisi kaki kita itu lebih tinggi atau dia rendah? Jadi kawan-kawan sesuaikan saja dengan jenis bentuk latihan yang kawan-kawan ingin lakukan. Dan lagi-lagi semakin banyak repetisi yang bisa kawan peroleh, maka itu menunjukkan bahwa semakin berat beban angkatan yang bisa kawan-kawan pikul. Jadi kalau dengan beban sekian kilo kawan-kawan bisa mampu dengan repetisi lebih dari 10 atau lebih dari 12, maka kawan-kawan dipastikan bisa mengangkat beban yang lebih dari berat itu lagi. You bitches rockin' to it. You motherfuckers could never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim as she licks on the cock. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me and put a curse on authorities in the face of adversity. With my heart open, greed brings only misery, away the tragedy, so I stay sucker free. Only a few chosen rise. My ghetto queen rise, don't be afraid to try. Too many of us die for the door to open wise. My brothers be wise. Untuk melatih otot bicep bisa kawan-kawan lakukan dengan cara seperti ini. Though everybody dies, we continue growing. One day at a time, one day at a time, one day at a time. I spit it slow so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it and look how I got you bitches rocking to it. You motherfuckers could never do it like I can do it. Don't even try it, you look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim as she licks on the cock. Listen to the... Ya, jadi kawan-kawan ayunkan perlahan saja. Jika kawan-kawan memiliki dumbbell atau barbel, itu bisa kawan-kawan lakukan di rumah. Jadi bagaimana peralatan seadanya di rumah bisa membuat kita, menjadikan kita, membentuk tubuh kita
proporsional atau ideal, yang enak dilihat, bahkan dari kita sendiri saja untuk enak melihatnya, apalagi orang lain, ya. Melatih otot tricep dengan menggunakan double seperti yang saya contohkan ini. Do it like I can do it. Don't even try to look stupid. Do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim as she licks on the cock. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me and put a curse on authorities in the face of adversity. With my heart open, greed brings only misery. Away the tragedy. Atau bisa juga kawan-kawan melakukan kegiatan ini Like a thug with a little bit of pop influence, I spew it. Look how I got you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound. Nah, jika kawan-kawan memiliki anggap saja tempat tidur yang tingginya itu kurang lebih 50 cm, kawan-kawan bisa lakukan itu di rumah. Dan saya sering melakukan itu di rumah. Jadi untuk melakukan hal seperti itu kita tidak harus pergi ke gym. Di rumah pun bisa kita lakukan. Look how I got you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. So ticky tock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound of Kim as she licks on the cock. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me and put a curse on authorities in the face of adversity. Ya, itulah tadi informasi bagaimana caranya kita mengakali sesuatu yang ada di rumah kita dan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan bentuk badan yang proporsional, bentuk badan yang ideal. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan suka, silakan dukung channel ini terus dan jangan lupa untuk tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Bro.